जी, ताज़ा खबर से मैं हूँ खिज़र यादमून। इस वक्त हम मौजूद है मुल्तान में अंजल बेगम फाउंडेशन ने गरीब मुस्तहिकीन में रिक्शे तकसीम करने की तकरीब सजाई है, और इसमें जो आने वाले रिक्शा जिनको मिला है मुस्तहिकीन को, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। इस गरीबों को जो बरसरे रोज़गार किया है, ईद के दिनों में उन्होंने रोज़गार के लिए रिक्शे दे के उनकी डबल कर दिया है, उनसे बात करते हैं। नाम अमन मुर्तज़ा है और मैं अंजला बेगम फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ईद के मौके पे बहुत सारी खुशियाँ दी हमें, और उन्होंने रोज़ी वसाइल का काम किया हमारे लिए, और बस और क्या कहना। जो मैं समझता हूँ कि अंजल फाउंडेशन ने जो ये इक़दाम किया है, ये हमारी हुकूमतों को भी जो है वैसे इक़दाम उठाने चाहिए। देखें, ये एक रोज़गार दिया है ताकि वो अपनी जो है रिज़्क़ हलाल कमाएं और अपनी फैमिली का जो है वो सहारा बने, बजाय किसी को पैसे देने के। ये जो है ये उनका काबिल तहसीन जो है इक़दाम है, और अल्लाह ताला उस मरहुमा को जो है वो इसकी जो उसके बेटे ने जो काविशें की हैं उसके वसीले से उसके दर्जात जो हैं वो बुलंद हो, तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान हैदर है, मैं जो कुवैत का रिहायशी हूँ। अंजल बेगम का मैं शुक्रिया अदा करना कि उन्हें सारी खुशी जिनके खुशी मिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तहिकीन है, उनमें आपने रिक्शे तकसीम किया, क्या कहना चाहिए। हम आज जो इधर मुल्तान में रिक्शे तकसीम किए हैं, ये जो नीडी बहुत हैं, ये इलाके गरीबों से यूसियों से हमने सेलेक्ट किए थे, क्योंकि हमारी एक टीम होती है, वो गांव गांव घर घर जाती है, वो उनको वेरीफाई करती है। वो जो हकदार होता है वो कोशिश करें हम उसको अपना सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपना बाबर सादिक भाई आया है अंजल बेगम से, वो भी खुद अपने बांटेगा। और आज हमने साईं को भी रिक्वेस्ट की थी गिलानी साहब को वो भी आ जाए, क्योंकि वो इधर इलाके के एमएनए भी हैं और एमपी भी हैं, एक अच्छा बंदा है और वो भी इंसान हमदर्द बंदा है। तो हम कोशिश करते हैं कि अंजल बेगम के थ्रू हम जो हैं रिक्शे बांटे, और भी मजीद हम पैकेज ले आएंगे बावलपुर के लिए, मुल्तान, क्योंकि बहुत सैलाब हुआ था, तो हम सैलाब के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। इनके जो सैलाब आया है उनमें अवाम की मदद करेंगे, करने वाले अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंसानों की मदद कर लें। थैंक यू सर। सर, अंजल फाउंडेशन ने मुल्तान में ख़ासतौर पर आपके हल्के के अवाम को रिक्शे तकसीम किया, क्या कहना चाहिए। मैं अंजल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी निशानदही पर हमारे लोगों में ये रिक्शे तकसीम किए, मैं उनका उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के काम करती हैं अपनी आवाम के लिए, और उसी तरह पाकिस्तान में भी हमें हुकूमत पर बर्डन कम रख करके इस तरह के लोगों को इंगेज करना चाहिए जो आवाम की खिदमत कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिन है, मुल्तान दा रहशी है मैं। ते ये जिहड़ा प्रोग्राम है अंजल बेगम फाउंडेशन, इन्होंने बहुत अच्छा साडे नूं तावन कीता है और सानू रिलीफ दिता है, रिक्शे दिता है, रिक्शा का पैकेज, और इहदे नाल असीं बिल्कुल हलाल रोजी ते गामजन होवांगे। और बहुत सारी मुश्किलात सी साडे नूं रोजी कमाउण ते, मैं इंदा इंशाअल्लाह इत्थे असीं अपनी रोजी कमावांगे और अपने बच्चों नूं अच्छा रिज़्क मुहैया करांगे। बहुत ही असीं मशकूर हां, उन्होंने शुक्रगुजार कर उन्हां दे, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा तावन कीता साडे नाल, असीं रोज़गार ते गामजन हो गए। कोठे वाला मुल्तान रोड मोटा कोठे वाला जी बोले। मुल्तान रोड बुदला संत से आए हैं हम, और ये हमें रोज़गार स्कीम से मिला है ताकि हम रोज़ी कर सकें, अपने घर के सिस्टम चला सकें, घर का खर्चा वगैरह मियाँ के लिए भी चलो आसानी हो जाए हमारे लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अंजल बेगम के भी, उन्होंने हमें ये स्कीम के ज़रिए आसानी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मैं शुक्रगुजार हूँ गिलानी साहब का, और मेरे साथ आए हुए बाबर सादिक साहब, अंजल बेगम के सरपरस्त आला, और हेमन अपील के नईम साहब, और मेरा बेटा, मेरे इस अवाम की जान नईम खान बुरडो SDO के CO, और मेरे साथ अपने वसीम बुरडो, और मैं इधर के MNA साहबान गिलानी साहब, अली कासम गिलानी साहब और दूसरे उनके भाई का शुक्रगुजार हूँ जो हमको टाइम देते हैं। हम कोशिश करते हैं SDO के तरफ से
لیکن ہمارے ساتھ جو تعاون ہوتا ہے وہ انزل بیگم کا جو ہمارا ہیرو بابر صادق صاحب بیٹھا ہے، کیونکہ اسے خیر برکت میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے سے تقریباً یہ 18 سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک، غریب مستحق جو حقدار لوگ ہیں ان تک یہ فری آف کاسٹ رکشے دینا. اور جب سیلاب آیا تھا تو ہم ادھر آئے تھے گیلانی صاحب کے پاس. میں سلام کرتا ہوں گیلانی صاحب کو کہ اس کی عوام کے ساتھ محبت ہے اور اس نے اپنے علاقوں کو کوئی فرمائش ہمارے کو نہیں کی کہ ہمارے بندوں کو انہوں نے بولا جا کے اپنے میرے یوسیوں میں وزٹ کرو، جو حقدار بندہ ہے اس کو اپنا راشن بھی دو، اس کو ٹینٹ بھی دو، اس کا رکشہ بھی دو. تو ہم نے یہ ایک بچہ یہ چھوٹی عمر میں جو نعیم خان بیٹا ہے یہ 14 سال سے یہ اسٹرگل کرتے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے طرف سے اس کے اوپر مہربانی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا ہے. تو یہ پورے پاکستان میں ہمارے ایس ڈی او جو ہوتی ہے سینٹرل آرگنائزیشن، لیکن ہماری پاکستان کی ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ایس ڈی او بھی ہے، پاکستان ہے تو انزل بیگم بھی ہے، پاکستان ہے تو گیلانی بھی ہے. تو اسی لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ کے لوگوں کو ملتان کو سلام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انزل بیگم صاحب بھائی کو ریکویسٹ کریں گے بابر صادق کو اور بھی مزید پروجیکٹ لے آئیں گیلانی صاحبوں کو تھرو کو، کیونکہ ہم نے ادھر مطمئن ہیں. آپ دیکھو میں نے پہلے میڈیا والے لوگوں بھائیوں کو بولا تھا کہ آپ جا کے وزٹ کر لو، کسی نے 1 روپیہ بھرا ہے تو ہم اس کو 10 لاکھ روپیہ دیں گے. یہ فری آف کاسٹ رکشے ملے ہیں، کیونکہ گیلانی صاحب کی جو اپنا وزٹ تھی یا اس نے سروے کرائی تھی، آپ اس کو دیکھ رہے ہو. بڑی مہربانی اپنا بابر صادق صاحب کا ہم تہ دل سے، کیونکہ تاڑیوں کو آواز نہیں آ رہا ہے، روزہ ضرور ہے لیکن وہ آیا ہے یو کے سے، ان کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کی دل بڑھ جائے کہ دوبارہ اور پیکیجز لے آئے، تو تاڑی کا آواز ضرور دیں. بڑی مہربانی، شکر گزار ہے آپ کی، بڑی مہربانی. تقسیم کیے گئے اور مزید کیا ہم فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے ملتان میں ایک بہت ہی عالی شان ڈسٹریبیوشن پروگرام منعقد کیا ہے ود دی ہیلپ آف انزل بیگم فاؤنڈیشن، جن کے بانی مسٹر بابر صادق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر یو کے میں رہتے ہیں اور یو کے سے ملتان تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے 150 کے قریب رکشے جو ہیں وہ ضرورت مند فلڈ وکٹمز میں تقسیم کیے ہیں. اور ان کے ساتھ جتنی بھی تنظیمیں جس طرح ایس ڈی او ہے، ہیومن اپیل ہے، ان کا بھی ان کے ساتھ اشتراک شامل تھا. میں ان کو ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، ملتان کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فلڈ وکٹمز کے لیے، غریب مستحق لوگوں کے لیے جو ایک یہ ذریعہ بنے ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو اگر ہم کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے تو آپ بھوک ختم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو اس طرح کا وسیلہ دیں گے، یا ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا اچھا لائیو ہے سوری، تو کسی کو آپ روزگار کا وسیلہ بنتے ہیں تو آپ غربت ختم کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اور اس پروگرام میں جو رکشوں کی جو ڈونیشن آئی ہے انزل بیگم فاؤنڈیشن کی طرف سے، میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انزل بیگم فاؤنڈیشن کے جو رکشے تقسیم کیے گئے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری عید ڈبل ہو گئی ہے. ہاں بالکل، بہت خوش ہے ملتان کی عوام اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہی کی طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے، اور عید سے پہلے ہی انہوں نے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی عید اچھی کی ہے، بہتر کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت دے کہ یہ اسی طرح جس طرح ملتان میں یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے سندھ میں بہت کام کیا ہے. انہوں نے میرے سامنے، آپ میرے ساتھ تھے فلڈ کے دنوں میں بھی، تو فلڈ کے دنوں میں بھی جتنی بھی ریلیف ایس ڈی او کی طرف سے، انزل بیگم فاؤنڈیشن کی طرف سے آئی ہے، ہم ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کو دیکھا دیکھی مزید مخیر حضرات، این جی اوز، آرگنائزیشنز بھی، ضروری نہیں ہے کہ ملتان میں،
दीगर इलाकों में साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़, लिया, डीजी खान, राजनपुर, ऐसे रहीम यार खान, ऐसे इलाके जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ तक हुकूमत नहीं पहुँच सकती, इंटरनेशनल NGOs मुश्किल से पहुँचती हैं, वहाँ पे जाके ये जिस तरह यहाँ पे इन्होंने काम किया है आगे भी करेंगे। मेरी पूरी दुआएं हैं इनके साथ। मैं आप सबका मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आके इस प्रोग्राम को कवर किया है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। घर के लिए लोगों को रोज़गार के काबिल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भजन, जिस तरह हमारे भाई बहनों कह रहे हैं कि हमें डबल ईद हुई है, तो हमारे लिए हम तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में हम एक चीज़ देते हैं तो 70 गुना उसका मुनाफा मिलता है आपको। तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो आप आज दे रहे हैं हम उसका 70 गुना हमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, और मेरी वालदा मरहूमा का दर्जा और बुलंद होगा इंशाल्लाह। और मैं आइंदा भी कोशिश करेंगे कि हम अपने भाई बहनों की और गरीब तबके की कंटिन्यूसली मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी नईम साहब, मुल्तान में और शुजाबाद में कितने लोगों को रिक्शे दिए गए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो हमारा 150 का एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। आज हमने 70 यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी है, कल इंशाल्लाह 70 की मज़ीद हम करने जा रहे हैं। बट ये रिक्शे नहीं, और भी हमारे माशाल्लाह प्लानिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने साउथ पंजाब में डिलीवर करने हैं। जिस तरह रिसेंटली हमने फूड पार्सल्स, माशाल्लाह हमने थाउजेंड्स पीपल्स को फूड पार्सल्स फराहम किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह अंजुल बेगम फाउंडेशन के साथ मिल के ये इस काम को हम कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अनवर साहब आप? ओके, थैंक यू।